नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् मोकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम् यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। परमानन्दमाधवं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। अथ द्वात्रिंशोऽध्यायः। श्रीशुक उवाच इति गोप्यः प्रगायन्त्य प्रलपन्त्यश्च चित्रधा रुरुदुः सुस्मरं राजन् कृष्ण दर्शन लालसा। इति गोप्यः प्रगायन्त्यः प्रलपन्त्यश्च चित्रधा रुरुदुः सुस्मरं राजन् कृष्ण दर्शन लालसा। सुखदेव गोस्वामी श्रीमद भागवत शास्त्र एभलिया जे गोटे गोटे श्लोक छोटिया छोटिया अक्षर रे केते भाव कही दौरान केते भाव प्रकाश कर दौरान खाली झापसा टिके आमको दुष्ट सीना व्यक्त करी होनी आम मानकर ज्ञानर अभाव तो भजनर अभाव। सुखदेव गोस्वामी कहते महाराज परीक्षित ब्रजांगना माने कृष्ण विरहातुर अवस्था नाना प्रकार विलाप भाव उद्गार कले श्रीकृष्णंकर आकर्षण उद्देश्य अंतर्हित होइथिबा हजेई देइथिबा गोविंद को फेरी पाइबा निमंते परम ज्ञानिनी ज्ञान स्वरूपिणी भगवत शक्ति समूह किसी कम कथा नुहे स्वयं ज्ञान शक्ति आनंद शक्ति सब एकाठी होती ना गोपी देह धारण कर गो किरणमाला गो शब्द अर्थ किरणमाला सूर्यंग देहर जपरी किरणमाला विच्छुरित होची सूर्यंग शक्ति सेमती भगवान का देहर जो शक्ति चतुर्दिग को विच्छुरित होची ताको गो कहा जाए। सूर्यर किरण को मध्य गो कहा जाए चंद्रमार किरण को मध्य गो कहा जाए। वनंच तत् कोमल गोभिरंजितम चंद्रमार कोमल गो भी वन रंजित होला बोली कहा जाए गो से शक्ति गुड़िक जहाँ गोविंद देहर विच्छुरित होची से गुड़िक मो गोपी तांकरी शक्ति गुड़िक रेमे रमेशो ब्रज सुंदरीणां यथार्भक स्व प्रतिबिंब विभ्रम। गोविंद का सहित क्रीड़ा करुचंती निज सहित निजे क्रीड़ा करुचंती निज शक्ति सहित निजे क्रीड़ा करुचंती शक्ति आउ शक्तिमान अभिन्न अलगा करी होबनी। जेपरी जड़े संगीतज्ञ निजे गायिकी निजे मुग्ध हुए गुणगुण गुणगुण ही गाउची स्वर ताल ठीक पकाउची गीत टे गाउची जे किए शुणा सुटी ना एकुटिया बसची एकुटिया बस कौन गीत गाच मन हला टे गाईदेली किए भोग करुच्ची संगीतर माधुरी निर्जन बस गीत गाउथुवा संगीतज्ञर संगीतर माधुरी किए भोग करुच्ची से निजे भोग करुच्ची
निर्जन संगीतज्ञ स्वसंगीत माधुरी निजे भोग कला भलिया भगवान निज शक्ति सहित निजे क्रीड़ा करुछंती। एतरे पापाचार कौन गंध ही उठुनी। ये पापियान माया जगत ठारू कहीं केते दूर रे शुद्ध निर्मल तत्व। जहा हो ब्रजांगनागण कृष्ण हरा जिते हो गले बहुत तो अरण्य खोजिले आम पढ़ी आसीचे पाइले परिशेष कौन सिद्धांत कले मदभगता जत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। या शास्त्र कहउछन्ति हरे जाइथिबा कृष्ण को फेरी पाइबार उपाय कृष्ण गुण गान, कृष्ण लीला गान, कृष्ण कथा गान चाल गाइबा तेबे कृष्ण फेरी आसबे। कृष्ण कोठी के आसंती किमिति मिलंती ना तांकरी कथा जोठी गान होए तांकर लीला महिमा जोठी आलोचना चर्चा होए गीत होए सेठी से आपे आपे पड़ी आसंती। एटा होची तार नियम। खोजी खोजी तो आम पाइलेनी सी आपे आसबार बाट करवा। जमुना कूल रे बसिले बालुका राशि उपरे गाइले गीत गाइले कि गीत गाइले कृष्णंगर लीला विष जला प्यायात ब्याल राक्षसात वर्ष मारुतात वैद्युता नलात तुम्हें आमको केमिति रक्षा कर लीला गुड़िक केमिति कालिया को दमन कले केमिति गोवर्धन धारण कले केमिति इंद्रयज्ञ निवारण कले केमिति व्योमासुर प्रभृतिर मुखरू रक्षा कले गोटे गोटे करी गाइले। महिमा मध्य गाइले न खलु गोपिका नंदन भवान सकल देही नाम अंतरात्म दृक् समस्त हृदय तुम्हें अंतर्जामी रूपे विद्यमान भगवत महिमा भगवत लीला गाइले भगवत महिमा गाइले भगवान को गुण गाइले भगवान को रूप गाइले तमें केड़े सुंदर केड़े मधुर केड़े सरस केड़े रुचिर सबु गाइले। किंतु सिद्धांत जे शास्त्रीय से भगवान कथा जो गान है सेठिकी भगवान आपे आपे पड़ी आसबे। मदभक्ता जत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद हेलानी। गोपांगना माने देखिले हेलानी जेतले नहला हताश ही पड़े गुड़े प्रलाप कले कथबार्तार किसी ठीक ठिकना रहिलानी। कौन नहीं कौन गुड़े कही पकेले अकथ्य कथा गुड़िए कहले अकथ्य कथा गुड़िए कहले एमती किसी जिनिस कहले जो कथा किए कोठी कहती नहीं ताकू सब कही पकेले गोटाक प्रलाप। भयंकर ज्वर हेले मनुष्य जमी प्रलाप करे ता कथार किसी ठीक ठिकना रहे ना। गायन्त्य गाइले परिशेष प्रलाप कले। किंतु महाराज परीक्षित हो सुखदेव गोस्वामी कहते बड़ा आश्चर्यर कथा कृष्ण संबंधुटा एड़े शुद्ध एड़े पवित्र एड़े निर्मल जे ये गान समय एवं बुद्धि भ्रम होकर प्रलाप समय से जहा कहते सेगुड़िक चित्रधा चित्रधा जेमिति रमणीय शुणा सुंदर सेमिति साधु भाषा ललित ललित बलगु वाक्य एवं स्वर ताल लय सब ठीक अच्छे प्रलाप हेले चित्रधा शब्दर अर्थ समान स्वर समान ताल समान लय वाक्यर टिके हेले इतस्तत होनी कोठी भूल भाल होनी कोठी दुईटा अक्षर बेसी हो जाए कोठी दुईटा अक्षर कमी जाए कोठी किसी भूल भाल हो जाए कोठी भावर किंतु सेमाने प्रलाप कर बुद्धिवृत्ति ठीक नहीं। पागलर प्रलाप भाया से नदी बालुकार बसी जमुना बालुकार प्रलाप कर कृष्ण विहोड़ा हो तो बाधाटा तीव्र हो अंतःकरण को किंतु भगवत संबंधटा एड़े शक्तिशाली जे प्रलाप कले से ठीक ठीक अच्छी चित्रधा स्वर ताल लय अनुसारे शब्द भाव अनुराग अनुसारे
ଏବଂ ରସଶାସ୍ତ୍ରର ନିୟମ ଅନୁସାରେ ସେ ଠିକ ରହିଛି, ସେଇଟାରେ ବ୍ୟତିକ୍ରମ ହେଇନି। ପ୍ରଳାପ ହଉଛି, ସମୁଦ୍ରର ପାଣି ଗୁଡାକ ଲୁଣିଆ, ସେଠି ଯେତେ ବଡ ଜୁଆର ଭଟ୍ଟା ଆସି ଆନ୍ଦୋଳିତ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ଜଳ ଯୋଉ ଛିଟା ଉପରକୁ ଉଠୁଛି, ସେଥିରୁ ଟିକେ ଯଦି ଛିଟା ଟିକେ ଯଦି ଉଠୁଥିବା ଜଳ, ଆନ୍ଦୋଳିତ ହୋଇ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ଉଠୁଥିବା ଫିଙ୍ଗି ଫୋପାଡ଼ି ହେଉଥିବା ଜଳ ଯୋଉ ଯଦି ଟିକେ ଧରିକିରି ଆମେ ଚାଖିବା, ମିଠା ଲାଗିବ କି? କୋଉଠୁ ମିଠା ଲାଗିବ? ତାର ମୂଳ ସ୍ୱଭାବଟା ତ ରହିବ। ସେ ଯେତେ ଆନ୍ଦୋଳିତ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ଲୁଣିଆ ଜଳ। ଠିକ ତଦ୍ରୂପ ବ୍ରଜାଙ୍ଗନା ମାନଙ୍କର ଅନ୍ତଃକରଣ ଭଗବାନମୟ ହେଇଯାଇଥିବାରୁ, କୃଷ୍ଣମୟ ହେଇଯାଇଥିବାରୁ ସେମାନେ ପ୍ରଳାପ କଲେ ମଧ୍ୟ ସୁନ୍ଦର କୃଷ୍ଣ କଥା ସେମାନେ ପ୍ରଳାପ କରୁଛନ୍ତି। ପ୍ରଳାପ ଅର୍ଥାତ ଯଦି ମତିଭ୍ରମ ହୋଇ କଥାବାର୍ତ୍ତାର ଠିକ ଠିକଣା ନ ରହି, କୌଣସି ନିୟମ ନ ରହିବା କଥା, କିନ୍ତୁ ସବୁ ନିୟମ ଠିକ ଅଛି। ସ୍ୱର, ତାଳ, ବନ୍ଧ, ଲୟ, ତାନ ସବୁ ଠିକ ଅଛି, ଛନ୍ଦ ସବୁ ଠିକ ଠିକ ରହିଛି। ଚିତ୍ରଧା, ବଡ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ କଥା। ହୋ ପରୀକ୍ଷିତ, ପ୍ରଳାପ କରୁଛନ୍ତି ଗୋପାଙ୍ଗନା ଗଣେ, ତଥାପି ଏଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ଇତସ୍ତତ ବିକ୍ଷିପ୍ତ ନ ହୋଇ ଠିକ ସୁନିୟନ୍ତ୍ରିତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ରହିଛି। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା। ଚିତ୍ର ବିଚିତ୍ର, ଚିତ୍ର ବି ଉପସର୍ଗ ଲାଗିଗଲେ ବିଚିତ୍ର। ବିଚିତ୍ର କହିଲେ ଆମେ ଯାହା କହୁଛେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କଥା, ଚମତ୍କାର କଥା। ଚିତ୍ରଧା, ଧା ବହୁବଚନଟା, ବହୁ ପ୍ରକାରର ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ, ବହୁ ପ୍ରକାରର ଚମତ୍କାରିତା, ବହୁ ପ୍ରକାରର ବିଚିତ୍ରତା ତାଙ୍କ କଥା ଭିତରେ ରହିଛି। ରସ ବୈଚିତ୍ର୍ୟ, ଭାବ ବୈଚିତ୍ର୍ୟ, ସ୍ୱର ବୈଚିତ୍ର୍ୟ, ତାଳ ବୈଚିତ୍ର୍ୟ ଏବଂ ଛନ୍ଦ ବୈଚିତ୍ର୍ୟ, ସବୁ ପ୍ରକାର ବୈଚିତ୍ର୍ୟ ସେମାନଙ୍କ ଭାଷାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇକରି ରହିଛି। ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ପୁଣି ଗୋପୀ ଭିତରେ ଅଛି, ଆମେ କାହୁଁ ଜାଣିବା? ଏ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଜ୍ଞାନ ତ ଆମର ନାହିଁ। ଚିତ୍ରଧା ହେଲେ ଏତେ ବାଟକୁ ଗଲେ ମଧ୍ୟ କୃଷ୍ଣ ଦେଖା ମିଳିଲାନି। ତଥାପି କୃଷ୍ଣ ଦେଖା ମିଳିଲାନି। ଶାସ୍ତ୍ରର ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ସିଦ୍ଧାନ୍ତକୁ ଅତିକ୍ରମ କରିଯାଉଛନ୍ତି ଗୋପୀଗଣ। କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ପାଇବା ପାଇଁ କଣ କଲେ କୃଷ୍ଣ ମିଳନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କୃଷ୍ଣ ଆସୁନାହାନ୍ତି। ତେବେ କଣ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଭୁଲ? ନା, ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଭୁଲ ନୁହଁ। ସାଧାରଣ ଭାବରେ ସବୁଠି କିଛି ସାଧାରଣ କଥା ଥାଏ, କିଛି ବିଶେଷ କଥା ଥାଏ। ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ସୂର୍ଯ୍ୟପରାଗରେ ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ବିଧିବିଧାନ ନୀତି ନିୟମ ସାଧାରଣ କଥା, କିନ୍ତୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ସେବା ନୀତି ବିଶେଷ କଥା। ସେ ସାଧାରଣ ନୀତିଠୁ ଟିକେ ଅଲଗା। ଆମେ ହେଲେ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ, ସବୁଠି କିଛି ସାଧାରଣ କଥା ଥାଏ ଏବଂ ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ସେ ସାଧାରଣ ସ୍ତରରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ଉଠି କିଛି ବିଶେଷ ହୁଏ। ତଦ୍ରୂପ ଗୋପୀମାନଙ୍କର ବାହୁନା, ଗୋପାଙ୍ଗନା ମାନଙ୍କର ଏଇ ଗୀତ, ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ଜଗତର ବଡ ବଡ ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ଅସାଧାରଣ ଭକ୍ତମାନଙ୍କର କଥା ଭଳିଆ ସାଧାରଣ କଥା ନୁହେଁ, ଯେ ବିଶେଷ କଥା। ଭକ୍ତଟିଏ ଯଦି କୋଉଠି ଡାକେ, ଆହେ ଗୋବିନ୍ଦ ଦେଖା ଦିଅ, ସେଠି ଭଗବାନ ଅଡ଼ି ବସନ୍ତିନି, ମୁଁ ଯିବିନି, ତମେ ଡାକୁଥ, ମୁଁ ଯିବିନି। କୋଉଠି ଅଡ଼ି ବସନ୍ତିନି, ଡାକିଲା କ୍ଷଣି ଆସନ୍ତି। ମହାପାପୀଟା ନାରାୟଣ ବୋଲି ଡାକିଦେଲା ଯେ ଦୌଡ଼ିକିରି ପଳେଇ ଆସିଲେ। ଗଜେନ୍ଦ୍ର ଡାକିଦେଲା ଯେ ଆହେ ଗୋବିନ୍ଦ ରକ୍ଷା କର, ସମୁଦ୍ର ଭିତରେ କୁମ୍ଭୀର ତଳେ ଝରିଥିଲା। ସେ ଚଣ୍ଡାଳ ଗଜେନ୍ଦ୍ରଟା ବଣରେ ବହୁତ କାଳ ବୁଲୁଥିଲା ତ, ପୁରୁଣା ଗଜଟା, ସେ ଅରଣ୍ୟ ଭିତରେ ବହୁତ ବୁଲିଛି। ସେ ଦେଖିଛି ମୁନି ଋଷିମାନେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଡାକନ୍ତି। ପଶୁଟା କଣ ବୁଝିବ? ବେଦ ଘୋଷିବ ନା ମନ୍ତ୍ର ଜପିବ? ପଶୁଟା ଗଜଟେ, ଫେର ପଶୁ ତ ପଶୁ, ଗଜ ପଶୁ। କିନ୍ତୁ ଭକ୍ତି ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ଯେ ପଶୁର ମଧ୍ୟ ଅଧିକାର ଅଛି, ବୃକ୍ଷଲତାର ମଧ୍ୟ ଅଧିକାର ଅଛି। କୃଷ୍ଣ ବିନା କୋପି ଲତା ସ୍ୱପି ପ୍ରେମ ଦୋ ଭବତି ବୋଲି ଗୋଟେ ବାକ୍ୟ ଅଛି, ଶାସ୍ତ୍ର ବାକ୍ୟ।
कृष्ण प्रेमटा भगवत प्रेमटा एमती जिनिष जे गछलता पाखरे मध्य क्रिया करिव गछलता मध्य झुरिवे बुझिवे गछलता मध्य बुझिवे भगवान को भी बोले झुरी झुरी कांदी कांदी गछ को कुंडई पकेले गछरे फूल फुटिଯିव एटा मिछ कथा कि देखिले आपणकर रसशास्त्र भक्ति शास्त्र कौन कहे गछ मानकर परिवर्तन होचे ना नहीं कु गछरे केमती फूल फुटी जाउची कु गछरे केमतिका मुकुलित हो जाउची किशळ खोली जाउची स्फुटत्येव कुरुंटक सरसेयर्मत्त भाषणे भरतनाट्यम जो नाट्यशास्त्र रचना करछन्ति रसशास्त्र भरत मुनि कुरुंडक वृक्ष को मत्त भाषण अवस्था स्पर्श करदे स्फुटत्येव अशोक पादस्पर्शेन स्फुटत्येव न संशय रस गरगर अवस्था पाद थोईदेले अशोक गछ उपर फूल फुटिଯିव ता दिहरे अशोक पादस्पर्शेन स्पुष्टतेव न संशय बहुत लंबिଛି वृक्षलता मान भगवत भक्तिर प्रभाव अच्छी गजटा तो प्राणवंत गजटा तो प्राणवंत से देखी अरण्य मुनि ऋषि मैंने आवेग कंठरे हे कृष्ण हे गोविंद बोली डाकती से किसी बाह्य ज्ञान तार ना कि आत्मा को छुई देछि एमती गोटे कौन व्याकुल ही डाकती जो अंतिम समय होगला सबु गजी माने ताको छाड़ी पलैले कूल जी मसे है अपेक्षा करते दलपति गज को विपद पड़ा देखी परिशेष से जानिले जे गजर भाग्य खराब या कुम्भीर कमल मुकुली पारनी ये तो बेलुकूल दुर्बल होगला छाड़ ता भाग्य से भोग करू चल आम पलैबा अन्य गोटे दलपति करी आम अरण्य रहा केते पड़ा सबु हस्तिनी माने पलैले जो पलई गले से ह्रद कूल से गज आतुर होगला ए पर्यंत ता लोक गुड़ाक चारिपटे जमिक थे तो तार गोटे साहस था सांत्वना मिलूला तो जो सब उठिक पलैले एकाके छाड़ी निसहाय होगला से मनुष्यर भगवत भावना आसे ना चारिआड़ उपाय न कटिले कौन सहज मनीष भगवान को डाकब ना छुईम आ तो अहंकार खाऊची धन बल बाहुबल बुद्धिबल कुटलता कौशल बल जनबल सबू हताश होगले जाई भगवान को पाक जीव जाए सबु बंधन गुड़ाक कटिले से जाई मुक्त हम तो गजराज तले डाक पकेला केते समय डाकिछि केते समय डाकिछि ता अंतःकरण भितर आत्माटा तो अच्छी बाह्य सिना गजटार मस्तिष्क किसी बुद्धि नहीं कि ज्ञान नहीं बाह्य ज्ञान पार्थिव ज्ञान आत्मा तो समस्त समान चिन्मय रसमय आनंदमय आत्मा से आत्मा से बोध होला से आत्मार प्रेरणा आसला थोड़े पद्म फूल टे छेंडे आनी से उपहार स्वरूप दे रक्षा कर गोविंद केते समय लगे ठाकुर को आसवाई वैकुंठरे परा पशा खेलुले लक्ष्मी लक्ष्मी धरले हाथ को मारी बसला तुम हार पड़ जाइए उठिक पलाऊच मिछ कथा गुड़े कही ना मोर गोटे बड़ भक्त डाकुची एति बेलू भक्त डाकुची कहना टिके रह बोलिक मोर जो जिता पड़ी उठिक पलैब देह छुईक शपथ कर कहले मु मिछ कहूनी लो सतरे मोर गोटे भक्त डाकुची मु ब्रह्मांड छाड़देवी तो भाया कोटे लक्ष्मी फोपाड़ी दे मो भक्त को मुझे छाड़ी पारि चल मु सांगे जी देखी दी जन सांग ही आसते ना तुम सत कह कि मिछ कह केते समय लगी आसवाई एमती खोजिले आम गोटे उदाहरण पाइबा डाकिला क्षणी भगवान आसी पहुंची आज कहीं आसुना सेठी भगवान हठी बसी नथिले जिद्दी खोरिया होकर रही नथिले जिद कर नथिले मु जीविनी तमे केते डाकुच डाकुच मु जीविनी
किंतु ये गोटे विशेष घटना, ये जगतर साधारण घटना नुह। भक्त डाकिबा भगवान आसीजिबा ये साधारण घटना नुह, गोटे विशेष घटना। ये घटना जेते डाकिले सिद्धांत भूल नुहे, डाकिबा क्षणी भगवान आसवे, किंतु विशेष क्षेत्र में किछि तारतम्य देखा जाए। जिते डाकिले जिते गाइले गायन्त्य प्रलपन्त्य तापरे चित्रधा, किंतु भगवान प्रकाश नहीं। ये दुईटार जदि जीव फेल हो जाए तापर आउ कौन करिवो, तार आउ किछि करिवार न थाए, तार आउ किछि करिवार न थाए। छोट छुआटे देखला माँ एपटे सेपटे होची कांदुची, डाकिब माँ माँ माँ, मत बड़ भोक होची, मत बड़ भोक होची। माँ जदि न शुणिले आउ कौन करिवो, खाली कहीं कहीं ही कांदिब ना, आउ कौन करिवो, खाली कांदिब ना। आउ ब्रजांगना माने परिशेष समस्त गान सरीगला, से सिद्धांत कार्य गलानी, अरण्य भीतर कृष्ण को टाणिक आनी पार्लानी, प्रलाप कले नाना प्रकार। एटा जाशुणी करना, आपे आपे होगी, जाशुणी करे ना, करी बोली प्रलाप शेष हो गला। कृष्णंकर प्रकाश घटलानी, आउ किछि उपाय नहीं। जेतोले मनुष्यर सब उपाय पड़े जाए सेतिक बेले से केवल कांदे, केवल कांदे। काहाकू डाके ना, काहाकू स्मरण करना, काहाकू चिंता करना, खाली कांदे, आखिरु अश्रु झरे कांदे। ए बाबू ब्रजांगना माने कौन कले, इति गोप्य प्रगायन्त्य प्रजलपन्त्य। दीटा करे प्र उपसर्ग लगी, साधारण गान नुहे कि साधारण जल्प नुहे। प्रजल्प प्रगायन, प्रगायन्त्य प्रलपन्त्य चित्रधा। कृष्ण दर्शन जेतबेले न पाइले सेतेबेले सेमानकर अंतःकरण हताश हो गला, निराश हो गला, असहाय हो पड़िले। गोटे आसीगला विश्वास, आउ पाइबुनी परा। ए आकर्षण जेतबेले कृष्ण आसुना मिलूना, आउ आसबेनि परा। तेरे कौन चिरदिन आम कृष्ण हरा हो गलु, आउ कृष्ण अवलोकन मिलबनी, आमको कृष्ण संग आउ पाइबुनी, कृष्ण दर्शन पाइबुनी, कृष्ण सेवा पाइबुनी, कृष्ण परस आउ मिलबनी। ये हताशा जेतबेले हृदय में पड़ी आसी ब्रजांगना मानकर, सेतबेले स्वतः ये कोहटा जोटा उठिला अंतःकरण भितर उच्छ्वास, एटा को शोकोच्छ्वास कहा जाए, ताको कहा जाए रोदन, ताको कहा जाए रोदन। सेतबेले ब्रजांगना माने खाली कहीं कहीं ही कांदिबा लगे आम भाषा। आउ गान नहीं कि आउ प्रलाप नहीं, सब शून्य, सब आशा शेष, सब साधना शेष। शेष को एटा साधना नुहे, एटा स्वतः उत्थित एक शोकमय भाव। एने शास्त्र सिद्धांत करुचंती, कौन कहउचंती, श्रुति कौन कहले, उपनिषद ए भगवान को पाइबू जमे बेशं वृणुते तेन लभ्य। नहीं कि कोठी कान पड़ी थो, एटा जनाशुना श्रुति वाक्यटा। जमे बेशं वृणुते तेन लभ्य। किए भगवान को लाभ करे, तेन लभ्य, ताहा द्वारा भी भगवान उपलब्ध हुअन्ति, से ही भगवान को पाए लाभ करे। किए ना जम एव एष वृणुते, जे जहा प्रति तांकर कृपा है जे से केवल पाए। जमे देश वृणुते, जे जहा को से वर्ण करती, वर्ण शब्दर वैदिक अर्थ कृपा।
जहा प्रति कृपा है जे से केवल भगवान को पाए भगवान जहा प्रति कृपा है से भगवान को पाइबा संभव नुह आमे एक कथा बहु पूर्व सिद्धांत आलोचना करछे भगवान को अव्यक्त रु व्यक्त करदवा पाई वैकुंठ गोलोक टाणी आनिबा पाई कौन सी शक्ति काम करिवो कौन सी शक्तिर से अधीन बल खटई आमे ताको आनी परिबा से गान बल हो शास्त्र बल हो ज्ञान बल हो एपरिक प्रेम बल हेले मध्य जदि सेपट कृपा है पाइब नहीं ब्रजांगना मैंने पाइलेनी शिशु को अस्त व्यस्त ही खाली कांदिया को लगिले कांदिवाटा कौन ये कांदिवाटा कौन यही गोटिकर ही भगवान मिलती यही गोटिकर ही भगवान मिलती जदि आम भगवान को सर्वांतकरण शोक संतप्त हो पड़े खाली कांदिले ये उदाहरण आम केते थर देइछे मने पकांतु 3 ताला उपरे भंडार घर अच्छी तले शिशु को शुआई दे मां पलंक उपरे जाइछि भंडार घरे खोली तार अलंकार पेटी हीरा नीला मोती माणिक्यर दिव्य अलंकार कोटि मूल्यवान रही फिटेक गोटी गोटी बाछिक सब थोई तले कूटी नब कूटी पिंधिब पुराणा गुड़िक पिंधि गुड़िक थोईदेव नुआ नुआ अलंकार पिंधिब पसरा मेलैक रखी सब बाछवाई एतिक बेले शिशुटी तले कांदीदेला चित्कार कर मस्तिष्क भ्रम हो मार से भूलीज जे कोटि मूल्यवान अलंकार मु पदारे पकई देछि कुआड़े भूलीज मो पिलार कौन होला बोली 3 ताला तलू पलि आसब पिलार सुस्थता अनुभव कला पर जाए मन पड़े अरे अलंकार गुड़ा पदारे पकई देकर पड़ी आसी अलंकार पेढ़ी खोला पड़ी चोर तस्कर किए नहीं जीव कौन कर दौड़ किंतु जत समय पर्यंत शिशुर असुस्थता से अनुभव करनी से अलंकार फलंकार किछि मन पड़ोनी किछि मन पड़ोनी ठीक तद्रूप भगवान मध्य भक्तर एक रंदनावस्था आसले ही जाई से सिना कृपा करती कोटि कोटि ब्रह्मांड को भूली जाती लक्ष्मी की पर्यंत भूली जाती किंतु एक रंदन अवस्था न आसले भगवान को कृपा जात है ना भक्ति रे भगवान मिलती प्रेम रे भगवान मिलती सत सत शास्त्र बाणी आम पाइबा सेगुड़ा कौन भूल ब्रजांगना मानकर कौन भक्ति नथिला प्रेम नथिला हाँ शास्त्र भूल नहीं आमको समाधान करने को हम भक्ति रे भगवान मिलती प्रेम रे भगवान मिलती ठीक एटा कौन सी मते भूल नुहे संपूर्ण सिद्धांत ठीक गोटे कथा शुणिल गोटे दौड़ी काटिवा दरकार है 2 खंड कर कौथे काटिवा छुरी रे काटिवा कि कंची रे काटिवा दौड़ीटी बा कौन सी वस्तु खड़ग द्वारा कृपाण द्वारा छुरिका द्वारा कटोरी द्वारा छिन्न होए कटे एटा कौन मिछ लोके कौथे काटती काठटे हो बाउंशटे हो छुरी दौड़ीटे हो जो जिनिसटा हो कौथे काटती छुरी रे काटती किंतु छुरीटी जदि तीक्ष्ण धार न हो स्थूल धार होता है छिन्न हम कि जो दौड़ीटी आम छुरिकारे काटिबा को गले तार धारटी तीक्ष्ण न हो जदि स्थूल धार हो मोटा हो दाढ़ुआ नुह धारुआ है तार धार मरी जाइए आम दौड़ी उपर जिते घषिले
ସେ କଟିବ କି? ଦଉଡ଼ିଟି ବା ଯେକୌଣସି ବସ୍ତୁ ଛୁରିକା ଦ୍ୱାରା ଛିନ୍ନ ହେବା ଠିକ, କିନ୍ତୁ ଛୁରିକା ଯଦି ତା ସହିତ ଆଉ ଗୋଟିଏ ବିଶେଷ ଜିନିଷ ରହୁଛି, ଛୁରିକା ଦ୍ୱାରା ଛିନ୍ନ ହେବ ଯେ ଛୁରିକା ତୀକ୍ଷ୍ଣ ଧାର ତ ନା ସ୍ଥୂଳ ଧାର? ଯଦି ସ୍ଥୂଳ ଧାର ତେବେ ଛିଡ଼ିବନି, ଯାହା ତୀକ୍ଷ୍ଣ କରି ଆଣ, ଦିଅ ଟିକେ ପଥରରେ ଘଷି ଦିଅ, ତୀକ୍ଷ୍ଣ କରିଦିଅ, ଟିକେ ଘଷି ଦେଲେ ଯାଇ ଛିଡ଼ିବ। ଆମେ କରୁନେ କି ସେୟା? ତଦ୍ରୂପ ଭକ୍ତି ଦ୍ୱାରା, ପ୍ରେମ ଦ୍ୱାରା ଭଗବାନ ଲାଭ ହୁଅନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କ କୃପା ଲାଭ କରିବା ପାଇଁ ସେ ଭକ୍ତି ବା ପ୍ରେମ ଯଦି ତୀକ୍ଷ୍ଣୀକୃତ ନ ହୋଇଛି, ବୁଝିହେଲା କି? ସେଟା କେମିତି ତୀକ୍ଷ୍ଣ ହୁଏ? ଧାର କୋଉଟା? ଏ ଅନ୍ତର୍ଗତର ରୋଦନ, ଏ ଅନ୍ତର୍ଗତର କ୍ରନ୍ଦନ, ଏ ଅନ୍ତର୍ଗତର ଶୋକୋଚ୍ଛ୍ୱାସ ଭକ୍ତି ଆଉ ପ୍ରେମର ତୀକ୍ଷ୍ଣତା ସମ୍ପାଦନ କରେ, ଧାରୁଆ କରିଦିଏ, ତୀକ୍ଷ୍ଣୀକୃତ କରିଦିଏ ଭକ୍ତିଟାକୁ, ପ୍ରେମଟାକୁ ଭକ୍ତିଟାକୁ ତୀକ୍ଷ୍ଣ କରିଦିଏ। ଏ ଆବେଗମୟ କ୍ରନ୍ଦନ, ବ୍ୟାକୁଳ ହେଇ କାନ୍ଦିବା, ଯେତେ ବ୍ୟାକୁଳ ହେଇ ଆମେ କାନ୍ଦି ପାରିବା, ୟା ଅର୍ଥ ନୁହେଁ ନିହାତି ଯଦି କାନ୍ଦ ନହେଲା ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖରେ ଗୋସାଇଁ କର୍ପୂର ଟିକେ ଦିଅଟି, ଟିକେ ଭଲ କରି ମଥି ଦେଇକିରି ଦି ଧାର ଲୁହ ଗଡ଼େଇକିରି, ଜଗନ୍ନାଥ କାନ୍ଦିଲି, ଓହ୍ଲାଅ ସିଂହାସନରୁ। ସବୁ କଥାରେ ଆମକୁ ଗୋଟାକୁ ନଜର ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆମର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପଟା ଛଳନା ହେଇଯିବନି, ସେ ଅନ୍ତର୍ଯାମୀ, ଯେ ଅନ୍ତର୍ଯାମୀ, ସେ ସ୍ୱୟଂ ସତ୍, ସେ ସତ୍ୟ ପ୍ରିୟ, ସତ୍ୟମୟ, ସତ୍ୟ ସ୍ୱରୂପ, ନାଇଁ କି? तेजो बारे मृदान जथा विनिमय जथा त्रिशोर्गो मृषा धामना स्वेन सदा निरस्त कुहकम सत्यं परं धीमहि। श्रीमद भागवत प्रथम श्लोक। सत्यं परं धीमहि, सत्य उपर आधारित हेले परं तत्व पाखे पहुंची पारे। सत्य जदि टिके अपलप होगला आउ सत वस्तु को पाइबे। आउ सत वस्तु को पाइबे। सत सुंदर भाव श्रीमद भगवद गीता कहते सत शब्द को आउ कौटी व्यक्त कराए निमित्त प्रशस्ति कर्मणि पार्थ सत शब्द परियुज्यते गीता। तार प्रथम पादटी बड़ सुंदर रही माने सत कर्म, सत चिंता, सत भावना द्वारा अंतःकरण यदि संकीर्ण न सत द्वारा प्रशस्त होगला। प्रशस्ते कर्मणि पार्थ, संकीर्ण कर्म नुहे। सद्भावे साधु भावे च सदीति तत् प्रयोज्यते। सद्भावे साधु भावे च सदीति प्रयोज्यते। प्रशस्ते कर्मणि पार्थ सत शब्द परियुज्यते। कृष्ण को गाई गाई कृष्ण पे प्रलाप करी करी परिशेष कृष्ण पे जो रोदन करा जाए सेतिकी बेले जाई भक्तिटा तीक्ष्णीकृत हुए। गोविंद निजरू कृपा करी आसी पहुंची जाती। ब्रजांगना माने कांदिबा लगे। ब्रजांगना माने कांदिबा लगे। शेष हताश हो गले, निराश हो गले। भक्ति सरीगला, काम देलानी। प्रेम सरीगला, काम देलानी। परिशेष केवल क्रंदन ही आपे आपे बाहर। आउ मिलवार आशा नहीं, मिलवा आशा छाड़देले। कृष्ण प्राप्ति आशा छाड़देले, छाड़देले जाई क्रंदनटा आसो ना। पाई बोली आशा था पर्यटन कांद कहीं आसो। मनर तो दृढ़ता रही। आउ टे टाण गले पाइबी। ध्रुव तपस्या करुला, आउ टे टाण तपस्या करी भगवान आसवे। आउ टे टाण तपस्या करी, आउ टे टाण तपस्या करी।
କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ପୁରା ହତାଶ ହୋଇଯିବ ଆଉ ପାଇବେନି ପରା, ଆଉ ପାଇବାର କୌଣସି ଆଶା ନାହିଁ, ସେତିକି ବେଳେ ଯେତେବେଳେ ରୋଦନ ବ୍ରଜାଙ୍ଗନା ମାନେ କାନ୍ଦିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଇତି ଗୋପ୍ୟ ପ୍ରଗାୟନ୍ତ୍ୟ ପ୍ରଳପନ୍ତ୍ୟଶ୍ଚ ଚିତ୍ରଧା ରୁରୁଦୁଃ ସୁସ୍ମରଂ ରାଜନ କୃଷ୍ଣ ଦର୍ଶନ ଲାଳସା। କୃଷ୍ଣ ଦର୍ଶନ ଲାଳସା ଅନ୍ତଃକରଣ ଭିତରେ ଯେତେବେଳେ ସୁପ୍ତ ହୋଇଗଲା, ଲୁପ୍ତ ହୋଇଗଲା, ଲୁଚିଗଲା, ବିସ୍ମୃତ ହୋଇଗଲା, ଆଉ ପାଇବୁନି, ଆଉ ଆଶା ନାହିଁ, ସେତିକିବେଳେ ରୋଦନ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ହେଲେ ଗୋପୀମାନଙ୍କର ରୋଦନ ବଡ଼ ସୁସ୍ୱର ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର କାନ୍ଦଟା ମଧ୍ୟ ସୁନ୍ଦର, କିନ୍ତୁ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ବାନ୍ତି ମଧ୍ୟ ମିଠା ନାଇଁ। ସେ ଭକ୍ତ କେମିତି ଲେଖିଛନ୍ତି ବଲ୍ଲଭାଚାର୍ଯ୍ୟ, ମଧୁରାଷ୍ଟକ କଣ କମ ଜିନିଷ ମଧୁରାଷ୍ଟକ? ଗମନଂ ମଧୁର ବମନଂ ମଧୁର, ବମନ ମଧ୍ୟ ମଧୁର। ଯେମିତି ସବୁ କେବଳ ମଧୁମୟ, ସେଟା ଯାହା ହେଲେ ମଧ୍ୟ ମିଠା। କୃଷ୍ଣଟା ଯାହା ହେଲେ ମଧ୍ୟ ମିଠା, ଯୋଉ ଅବସ୍ଥା ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ରାଗିଲେ ମିଠା, ହିଂସା କଲେ ମିଠା, ଆଳସ୍ୟ ପରାୟଣ ହେଲେ ମିଠା, ସବୁଗୁଡାକ ତାର ମିଠା। ଏଇଭଳିଆ ମଧୁମୟ ସେ। ସେମିତି ବ୍ରଜାଙ୍ଗନା ମାନେ ମଧ୍ୟ ବଡ଼ ସ୍ନିଗ୍ଧମୟୀ, ତାଙ୍କର ସବୁ ସ୍ନିଗ୍ଧ। ସେ ଯାହା କଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ଏପରି ଲଳିତତା ଯୁକ୍ତ ଯେ, ଏପରି ଲଳିତ, ଏପରି ସ୍ନିଗ୍ଧ, ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କର ରୋଦନ ମଧ୍ୟ ବଡ଼ ସୁନ୍ଦର। ବ୍ରଜାଙ୍ଗନା ମାନେ 3 ଥର କାନ୍ଦିଛନ୍ତି। 2 ଥର କାନ୍ଦଟା ଠିକ କାନ୍ଦ, ଆଉ ଥରକର କାନ୍ଦଟା କାନ୍ଦ ନୁହଁ, ଆକ୍ଷେପ, କ୍ରୋଧ ମିଶି ଯାଇଛି ସେ କାନ୍ଦରେ। ଏଇଠି ଥରେ କାନ୍ଦିଛନ୍ତି, ଆଉ ଥରେ ଏଇଭଳିଆ କାନ୍ଦିଛନ୍ତି ଅକ୍ରୂର ଯେତେବେଳେ ନେଇଯାଉଥିଲା କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ। ଆଉ ଥରେ କାନ୍ଦିଛନ୍ତି ଉଦ୍ଧବ ଯେତେବେଳେ ଆସିଥିଲେ ବ୍ରଜକୁ। କିନ୍ତୁ ଉଦ୍ଧବ ଯେତେବେଳେ ବ୍ରଜକୁ ଆସିଥିଲେ ସେତେବେଳେ ଆଉ କାନ୍ଦ ନାହିଁ, କାନ୍ଦ ଭିତରେ କ୍ରୋଧ, ଅସୂୟା, ତାଚ୍ଛଲ୍ୟ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ପ୍ରତି। ଉଦ୍ଧବ ତମ କୃଷ୍ଣ ମଣିଷ ନୁହଁ, ତାଚ୍ଛଲ୍ୟ ଓ କ୍ରୋଧ ମିଶା। ସେ କ୍ରନ୍ଦନଟା ଅଲଗା କ୍ରନ୍ଦନ, କିନ୍ତୁ କ୍ରନ୍ଦନ 2 ଥର ବ୍ରଜାଙ୍ଗନା ମାନଙ୍କର ଦେଖାଯାଏ। ଏଠି ଗାଇଛନ୍ତି, ପ୍ରଳାପ କରିଛନ୍ତି, ତାପରେ କ୍ରନ୍ଦନ କରିଛନ୍ତି। ଏ କ୍ରନ୍ଦନ କଲା ପରେ ରୋଦନ କଲା, ରୁଦୁ ରୋଦନ କଲେ ସୁସ୍ୱରମ୍। ସେ କ୍ରନ୍ଦନ ମଧ୍ୟ ବଡ଼ ମଧୁର ସ୍ୱର, କରୁଣ ରସରେ ଭରପୁର, କରୁଣ ରସରେ ଭରପୁର। ଯେମିତି ବ୍ୟାସଦେବ ଗୋସ୍ୱାମୀ, ଶୁକଦେବ ଗୋସ୍ୱାମୀ ଜନ୍ମ ହେଲା ପରେ ଅରଣ୍ୟ ଭିତରେ ପଶିଗଲେ, ମା ପେଟରୁ ବାହାରିଲେ ତ ସିଧା ବଣକୁ ଚାଲିଲେ, ବାଁ ଡାହାଣ କୁଆଡେ ଚାହିଁ ନାହାନ୍ତି। କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ଗୋଡେଇଲେ ବ୍ୟାସ ପଛରେ, ଗଛଲତା ଗୁଡା କାନ୍ଦିଲେ। ଗଛଲତା ଗୋଟିଏ ଥର କାନ୍ଦିଛନ୍ତି, ବ୍ୟାସ ଭଗବାନଙ୍କ ଅବତାର ତ, ଏବଂ କଣ ପାଇଁ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଛନ୍ତି? ଶବ୍ଦ ନିର୍ମାଣ କରିବା ପାଇଁ, ଶାସ୍ତ୍ର ନିର୍ମାଣ କରିବା ପାଇଁ, ଶବ୍ଦ ଜ୍ଞାନର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟରେ ଭରପୁର ଭଗବତ ଶକ୍ତି। ସେ ଯୁଦ୍ଧ ପାଇଁକି କିମ୍ବା ସୃଷ୍ଟି ରକ୍ଷା ପାଇଁ କି ଧର୍ମ ସ୍ଥାପନ ପାଇଁ ନୁହଁ, ଶାସ୍ତ୍ର ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ। ଶାସ୍ତ୍ର ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଛନ୍ତି ଭଗବାନ। ଶାସ୍ତ୍ର ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଦରକାର ଶବ୍ଦ ସମ୍ଭାର ଏବଂ ଶବ୍ଦର ସଠିକ ପ୍ରୟୋଗ। ତେଣୁ ସେ ଯେତେବେଳେ ନିଜ ପୁତ୍ର ପାଇଁ କରୁଣ କରିଦେଲେ, ହା ପୁତ୍ର ବୋଲି କାନ୍ଦିଦେଲେ, ଗଛଲତା ଗୁଡା କାନ୍ଦିଲେ। ତରବୋହ ଅଭିନେଦୁ, ଆମେ ପ୍ରତିଦିନ ମଙ୍ଗଳାଚରଣରେ ଗାଉଛେ। ଆଉ ଥରେ ଗଛଲତା କାନ୍ଦିଥିଲେ। ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ, ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମ
ମୃଗୟା ମାୟା ମୃଗ ପଛରେ ଦୌଡ଼ି ପଳେଇଲେ ରାବଣ ଅପହରଣ କରିନେଲା। ଜାନକୀ ଯେତେବେଳେ ଯାଉଛନ୍ତି ଅପହୃତା ହେଇ, ସେତେବେଳେ ତାହାଙ୍କର ସ୍ୱର ସେଇ ସୁସ୍ୱର କରୁଣ ରସର ଶେଷ ସୀମା। ଗଛଲତା କାନ୍ଦି ପକଉଛନ୍ତି, ପଥର ପାହାଡ଼ ତରଳି ଯାଉଛି ସେ କରୁଣାରେ, ସେ କରୁଣ ରସରେ। କରୁଣା ନୁହଁ, କରୁଣ। କହିଲା ପରା ବୀଣାକି ମଧୁର ବଣ କୁକୁଡ଼ାଟା କହିଲା। ରାମ ଯେତେବେଳେ ଖୋଜୁଥିଲେ, ତମେ ରାମ କିଏ? ଆଉ ସେ ଝିଅଟା ତମକୁ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ଯାଉଥିଲା, କିଏ କଣ୍ଠରେ ସେ କାନ୍ଦୁଥିଲା, କି ସ୍ୱର ତାର, ବୀଣାକି ମଧୁର ବାହାରୁଥିଲା ଯେଉଁ ରାମ ସ୍ୱର। ରାମ କହିଲେ, ତୁ ଭଲ ମତେ ଭୁତୁଛୁ ରେ, ତୁ ବଣର କୁକୁଡ଼ାଟେ, ସତେ ଯେମିତି ବୀଣା ବଜେଇଲା ଭଳିଆ କଥା କହୁଛୁ। ବୀଣାକି ମଧୁର, ହରେ ତୁ ବୀଣା ଶୁଣିଛୁ ନା ବଜେଇଛୁ? ନା କାହିଁକି ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ନିତି ବୀଣା ଶୁଣୁଛି। ବୀଣାର 7ଟା କସର ଅରଣ୍ୟ ଭିତରେ ନାହିଁ? ବର୍ଷାଭୂ ଧୈଭୂତ ମୟୂର ଷଡ଼ଜ ବନ ପ୍ରିୟରେ ପଞ୍ଚମ ସହଜ ଯେ ବାଜୁଛି ମୋ କର୍ଣ୍ଣେ, କହୁଛି ବନ କୁକୁଡ଼ା। ଠିକ ସେଇଭଳିଆ ସୁସ୍ୱର ଥିଲା। ତାର ପ୍ରଭାବ ପୃଥିବୀ ଉପରେ କେମିତି ପଡ଼ିଥିଲା? ସେ ସ୍ୱରର ପ୍ରଭାବ ବାତ ସ୍ତରିତ ଚକିତ ତରଳିତ ହୋଇଲା ପାଷାଣ। ଯେତେବେଳେ ସୀତା କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି ହରାମ ହରାମ ବୋଲି, ବଡ଼ ସୁନ୍ଦର ଶ୍ଲୋକଟିଏ ଲେଖିଛନ୍ତି କାଳିଦାସ। କି ବଂଶ? ରଘୁବଂଶରେ। ମନେ ହଉନି, ମନେ ପଡ଼ିବ ଏখানে ଆସୁଛି। ତ କେମିତି ଗାଉଛନ୍ତି? ତ କାହିଁକି ମତେ ହେ ନାଥ ହେ ରମଣ ହେ ଭୁବନୈକ ବନ୍ଧୁ, ଏଟା ଜଣଙ୍କର କରୁଣ କଣ୍ଠର କ୍ରନ୍ଦନ। ସେମିତି ଏଇ ଢଙ୍ଗରେ ସେ ଶ୍ଲୋକଟି ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି କାଳିଦାସ। ଯାହା ହଉ, ବାତ ସରିତ ସ୍ତକିତ, ପବନ ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା, ବହିଲାନି। ବିଶ୍ୱ ଉପରେ କେମିତି ପ୍ରଭାବ ପଡୁଛି ସେ ସ୍ୱରର। ନଦୀ ବହିବା ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା, ଜଳ ସ୍ଥିର ହେଲା। ସରିତ ସ୍ତକିତ, ତରଳିତ ହୋଇଲା ପାଷାଣ। ପୁରାଣରେ 2 ଜାଗା ମିଳୁଛି ଏମିତି କରନ୍ଦନ। ଏ କରୁଣ ଆଉ କୋଉଠି ମିଳୁନି। ଗୋପାଙ୍ଗନା ମାନଙ୍କର କରନ୍ଦନ, ଜାନକୀଙ୍କର କରନ୍ଦନ। ଠିକ ତଦ୍ରୂପ ଏଠି ସେ ଅବସ୍ଥା ହେଇଛି ବ୍ୟାସଦେବ ଗୋସ୍ୱାମୀଙ୍କର କରନ୍ଦନ। ଗୋପାଙ୍ଗନା ମାନଙ୍କର କରନ୍ଦନ ବିଶ୍ୱ ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପକେଇବା ଦୂରେ ଥାଉ, এই କରନ୍ଦନ, এই ରୋଦନ, এই କରୁଣ ରସ ବିଶ୍ୱ ସ୍ରଷ୍ଟା ଗୋବିନ୍ଦ ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପକେଇଛି। ବିଶ୍ୱକୁ କିଏ ପଚାରେ? ବିଶ୍ୱକୁ କିଏ ପଚାରେ? ବିଶ୍ୱ ପ୍ରାଣ, ବିଶ୍ୱନାଥ, ବିଶ୍ୱ ସ୍ରଷ୍ଟା, ବିଶ୍ୱ ନୟନ୍ତା, ବିଶ୍ୱରୂପ ଗୋବିନ୍ଦ ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପକେଇ ଦେଇଛି। ରୁରୁଦୁଷ୍ମ ସୁସ୍ୱର। ସେଠି ମଧ୍ୟ ଅକ୍ରୁର ନେଲା ବେଳେ ଠିକ ସେଇ ପ୍ରକାର କାନ୍ଦିଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ଅକ୍ରୁର ନେଇଗଲା, ସେମାନେ ଜାଣିନଥିଲେ ଅକ୍ରୁର ନବ ବୋଲି। ରାତିରେ କଥା ହେଲା, ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳକୁ ତ ଆସିକରି ପହଞ୍ଚିଲେ। ଇଏ ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ ପାଖାପାଖି ହେଇଯାଇଥିଲା। ଅକ୍ରୁର ବସି ଗପସପ କଥା ହେଇ, ଅକ୍ରୁର କୁଆଡ଼େ ଆସିଥିଲ ବୋଲି ଯେତେବେଳେ କୃଷ୍ଣ ବଳରାମ ପଚାରିଲେ, ଅକ୍ରୁରଙ୍କର ଗୋଡ଼ ହାତ ଘଷି ଦଉ ଦଉ କକେଇ ତ ନନ୍ଦଙ୍କୁ ଡାକିକରି କହିଲେ, ନନ୍ଦ ଏମିତି ଏମିତି କଥା, ଶୀଘ୍ର ମୋ ସାଥିରେ ସକାଳୁ ପଠେଇ ଦେ, ନହେଲେ କଂସ ଉତ୍ପାତ କରିବ, ଭଲ ହବନି କଥାଟା। କୃଷ୍ଣ ବଳରାମ ଡେଇଲେ, ଆମେ ଯିବୁ। ଯେମିତି ଶୁଣିଦେଲେ, ଆମେ ଯିବୁ, ଆମେ ମାମୁଁ ଘରକୁ ଯିବୁ, ଆମେ ଟାଉନ ଦେଖିବୁ। କଣ କରିବେ ନନ୍ଦ? ବୁଢା ବୁଢା ଗୌଡ଼ମାନଙ୍କୁ ଡାକିଲେ, ପରାମର୍ଶ କଲେ। କାହା କଥା କରେଇ ଦେଲେନି କୃଷ୍ଣ ବଳରାମ। ଆମେ ତ ଯିବୁ ଯେମିତି ହେଲେ, ଚାଚା ଆମେ ପଳେଇବା, ସିଏ ଆସନ୍ତୁ କି ନ ଆସନ୍ତୁ ପଛରେ, ଆମେ ଚାଲ ପଳେଇବା ସକାଳୁ। ବାହାରି ପଡ଼ିଲେ ମଧ୍ୟ ସକାଳୁ ଆଜ୍ଞା। ବାହାରି ପଡ଼ିଲେ ସକାଳୁ, ପାହାନ୍ତିଆରୁ ଉଠିକିରି ଡକାଡକି ହେଇ 2 ଭାଇ, ଚା ଯିବା ମାମୁଁ ଘରକୁ ବୁଲି।
ସେତେବେଳେ ଯାଇ ବ୍ରଜାଙ୍ଗନା ମାନେ ଶୁଣିଲେ ଅକ୍ରୂର କୁସୁମଳ ରାମକୁ ନେଇଯାଉଛି। ଦାଣ୍ଡରେ ଶୁଭିଲା ରାମକୃଷ୍ଣ ବେନି ଭାଇ ଅକ୍ରୂର ଆସୁଛି ତାଙ୍କୁ ଘେନି ଯିବା ପାଇଁ। ଯେତେବେଳେ ଶୁଣି ପକେଇଲେ ଆଉ କି ହାତ ଗୋଡର କାମ ପଡିବ। ଯିଏ ଯୋଉ ଅବସ୍ଥା ଥିଲେ ଦାଣ୍ଡକୁ ପଳେଇ ଆସିଲେ, ଚାରିପଟେ ଘେରିଗଲେ, ରଥର ବସିଗଲେ ସେତେବେଳକୁ କୁସୁମଳ ରାମ। ଏବଂ ବ୍ରୁବାଣ ବିରହାତୁରା ଭୃଶଂ ବ୍ରଜସ୍ତ୍ରିୟ କୃଷ୍ଣ ବିଶକତମାନସା ବିସୃଜ୍ୟ ଲଜ୍ଜାଂ ରୁରୁଦୁଷ୍ମ ସୁସ୍ୱରଂ ଗୋବିନ୍ଦ ଦାମୋଦର ମାଧବେତି। ଏଇଟା ଭାଗବତର ଶ୍ଲୋକ ନା? ଏ ଶ୍ଲୋକଟା ଭାଗବତର ଶ୍ଲୋକ। ଆମେ ଯୋଉ ଗୋବିନ୍ଦ ଦାମୋଦର ସ୍ତବ ଶୁଣୁନେ, ଏଇ ଶ୍ଲୋକଟି ତାର ବୀଜ। ଯେତେବେଳେ ଅକ୍ରୂର କୃଷ୍ଣ ବଳରାମଙ୍କୁ ନେଇଯାଉଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଗୋପାଙ୍ଗନା ମାନେ କାନ୍ଦିଛନ୍ତି। ରୁରୁଦୁଷ୍ମ ସୁସ୍ମରମ, ଏଠି ଯେମିତି କହିଲେ ରୁରୁଦୁଷ୍ମ ସୁସ୍ୱରମ, ଏକା ଶବ୍ଦ ଦି ଜାଗାରେ। ଏବଂ ବ୍ରୁବାଣା ବିରହାତୁରା ଭୃଶଂ, ଭୃଶଂ ପ୍ରଚୁରଂ, ଅତ୍ୟନ୍ତ ବିରହରେ କାତର ପ୍ରାଣା ବ୍ରଜସ୍ତ୍ରିୟ କୃଷ୍ଣ ବିଶକତ ମାନସା। ଆସକ୍ତ ମାନସା ନୁହଁ, ବିଶକତ ମାନସା। ଆସକ୍ତ ଯାହାର ମନଟା କୃଷ୍ଣ ପ୍ରତି ଆକୃଷ୍ଟ ହୋଇଛି, ବିଶକତ କୃଷ୍ଣ ଭିତରେ ମନଟା ପଶିଯାଇଛି। ଆକର୍ଷଣ କଣ ବୁଝି ଭିତରେ ବସିକିରି ଅଛି, ମନଟା କୋଉଠି ଅଛି? କୃଷ୍ଣ ଶରୀର ଭିତରେ ବସିକିରି ଅଛି। ଆସକ୍ତ ନୁହଁ କେବଳ, ବିଷକ୍ତ ମାନସା। କୃଷ୍ଣ ବିଷକ୍ତ ମାନସା, ଯେଉଁମାନଙ୍କ ମନ କୃଷ୍ଣ ଭିତରେ ପଶି କୃଷ୍ଣମୟ ହୋଇଯାଇଛି, ତା ସହଜରେ ମିଶି ଯାଇଛି। କୃଷ୍ଣ ବିଷକ୍ତ ମାନସା। ବିସୃଜ୍ୟ ଲଜ୍ଜା, ସେଠି ସ୍ୱାମୀ ଅଛି, ଶ୍ୱଶୁର ଅଛି, ପୂଜ୍ୟ ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଗୁରୁବର୍ଗ ଅଛନ୍ତି, ନନ୍ଦ ଅଛନ୍ତି, ମର୍ଯ୍ୟାଦା ସମ୍ପନ୍ନ ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି। ଏଗୁଡା କୁଳବୋହୂ ଗୁଡାକ କିଛି ଆଉ ଜାଣିପାରିଲେନି। ଏମାନେ ଛିଡା ହେଇଛନ୍ତି ବୋଲି କିଛି ଜାଣିପାରିଲେନି, ବରଂ ଗାଳି ଦେଇଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ। ତମ ଗୁଡାକର ବୁଦ୍ଧି ମୂଢ ହେଇଗଲା ନା କଣ? ପ୍ରାଣୀଟାକୁ କେମିତି ଛାଡି ଦଉଛ ଅକ୍ରୂର ସାଙ୍ଗରେ? କାହାକୁ ନେଇ ବଞ୍ଚିବ? ବଡ କଟୁ ଭାଷାରେ ଗାଳି ଦେଇଛନ୍ତି। ଏବଂ ବ୍ରୁବାଣା ଏଇଭଳିଆ କହିଛନ୍ତି। କହି କହି କାନ୍ଦିଲେ। କଣ କହିଲେ? ଏବଂ ବ୍ରୁବାଣା କଣ କହିଲେ? ପ୍ରଥମେ ବିଧାତା ଉପରେ ଦୋଷ ଦେଲେ। ତୁ ବିଧାତା ବଡ ମନ୍ଦ, ଗୋପନ ଗରେ କଲୁ ଛନ୍ଦ, ବାଳକ ପ୍ରାୟ ତୋର ବୁଦ୍ଧି, କି ପାଇଁ ବୋଲାଉଛୁ ବିଧି। ଅବିଧି ଗୁଡେ କରିକିରି ବିଧି କାହିଁକି ବୋଲାଉଛୁ? ବାଳକ ପ୍ରାୟ ତୋର ବୁଦ୍ଧି, ପିଲାମାନେ ଯେମିତି ଖେଳ ଘରୁଟିଏ ତିଆରି କରି ବାଲିରେ ସିଲେ ତାକୁ ଭାଙ୍ଗି ପକାନ୍ତି ଗୋଡରେ, କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଆଉ ସେଥିରେ ମିଶେଇଲୁ। ଏଡେ ସ୍ନେହ, ଏଡେ ପ୍ରୀତି, ଏଡେ ମମତା, ଏଡେ ଆବେଗ, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଭାଙ୍ଗି ଦଉଛୁ। ଅବିଧି ନୁହଁ, ତୁ ତ ଅକ୍ରୂର ହେଇ ଆସିଛୁ। ଏ ବିଧାତା ତୁ ହିଁ ଅକ୍ରୂର ହେଇକିରି ଆସିଛୁ। କିରେ ବିଧାତା ଅକ୍ରୂର ହେଇ ଆସିଛି, କଣ ପ୍ରମାଣ? ନା ବିଧାତାର ଯୋଉ ସ୍ୱଭାବ, ଅକ୍ରୂର ସେଇ ସ୍ୱଭାବ। ସେମିତି ଅବିଧି ଗୁଡେ କରିକିରି ବିଧି ବୋଲଉଛି। ବିଧି କଲେ ସିନା ତାକୁ ବିଧି କହନ୍ତା, କୁହାଯାଆନ୍ତା। ଅବିଧି ଗୁଡେ କରୁଛୁ। ସେମିତି ଏ ଅକ୍ରୂରଟା, ନାଟା ସିନା ଅକ୍ରୂର, କାର୍ଯ୍ୟ ଗୁଡାକ ୟାର କ୍ରୂର। ତୁଜରେ ଅକ୍ରୂର ବୋଲାଉ, କ୍ରୂର ସ୍ୱଭାବ କି ପାହେଉ। ଆମ୍ଭର ଚକ୍ଷୁ ବନମାଳି, ଅକ୍ରୂର ନେଉ ଅଛୁ ଖୋଳି। ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ଗୋସ୍ୱାମୀ ଅନୁବାଦ କରିଛନ୍ତି। ରୁରୁଦୁଷ୍ମ ସୁସ୍ମରମ ବିସୃଜ୍ୟ ଲଜ୍ଜାଂ ରୁରୁଦୁଷ୍ମ ସୁସ୍ୱରମ। ଗୋବିନ୍ଦ ଦାମୋଦର ମାଧବ ବୋଲି ଖାଲି କାନ୍ଦିବାକୁ ଲାଗିଲେ, ଆଉ କିଛି କହିପାରିଲେନି। ସେସବୁ ଖାଲି ନାମ ଉଚ୍ଚାରଣ କରି କାନ୍ଦିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ସବୁ ବୁଦ୍ଧିବୃତ୍ତି ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା। କଣ ବୋଲି କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି? ଖାଲି ଗୋବିନ୍ଦ ଦାମୋଦର ମାଧବ ବୋଲି କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି। ସୁରଦାସ ଗୋସ୍ୱାମୀ ଏ ଶ୍ଲୋକଟାର ମୂଲ୍ୟ ବୁଝିଲେ ଯେ କଣ ବୁଝିଲେ? ଆଜ୍ଞରୁ 108ଟା ଶ୍ଲୋକର
ଗୋବିନ୍ଦ ଦାମୋଦର ସ୍ତମ୍ଭ ନିର୍ମାଣ କରିଛନ୍ତି ସବୁ ପଦର ଶେଷରେ ଏହି ଶ୍ଲୋକ ଭଳିଆ ଗୋବିନ୍ଦ ଦାମୋଦର ମାଧବେତି ରୁରୁଦୁଷ୍ମ ସୁସ୍ୱରମ୍ ଗୋବିନ୍ଦ ଦାମୋଦର ମାଧବେତି ତଦ୍ରୂପ ବ୍ରଜାଙ୍ଗନା ମାନେ ସୁସ୍ୱର କଣ୍ଠରେ ମଧୁର କଣ୍ଠ କହିବା ଅର୍ଥ ସେଟା ସ୍ୱାଭାବିକ କଣ୍ଠ ସେମାନଙ୍କର ସ୍ୱାଭାବିକ କଣ୍ଠଟା କରୁଣ ରସରେ ଭରପୁର ହୋଇଯିବାରୁ ସେଟା କୋଟି ଗୁଣ ଅଧିକ ସୁନ୍ଦର ହୋଇଯାଇଛି। କରୁଣ ରସରେ ପିଇଯିବାରୁ କଣ୍ଠସ୍ୱରଟା ଅତ୍ୟଧିକ ସୁନ୍ଦର ହୋଇଯାଇଛି ଯେ ବିଶ୍ୱକୁ ପାଣି କରିଦେଉଛି ତରଳେଇ ଦେଉଛି ପଥରକୁ ପାଣି କରିଦେଉଛି। ଏଠି ଆଉ କୃଷ୍ଣ ସହ୍ୟ କରି ରହିପାରିଲେ ନାହିଁ। ଏ ରୋଦନ ଯେତେବେଳେ ଶୁଣିଲେ ବ୍ରଜାଙ୍ଗନା ମାନଙ୍କର ବ୍ୟାକୁଳ ହେଇ ଉଠିଲେ ଆବେଗ ହେଇ ଉଠିଲେ ସେ ବି ଭୁଲିଗଲେ ମୁଁ ଗୋବିନ୍ଦ ମୁଁ ବ୍ରଜରେ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ହେଇଛି ମୁଁ ଲୀଳା କରୁଛି ମୁଁ ଲୁଚି ରହିଛି ଜିଦ୍ କରି ମୁଁ ବ୍ରଜାଙ୍ଗନା ମାନଙ୍କର ହୃଦୟର ଭାବ ଆସ୍ୱାଦନ କରିବା ପାଇଁ ଗୋପନରେ ରହିଛି ଏକଥା ସବୁ ଭୁଲିଗଲେ। ସବୁ ଭୁଲି ଯାଇ ନିଜକୁ ଗୋଟିଏ ଅପରାଧୀ ଭଳିଆ ଅନୁଭବ କରି ନିଜେ ନିଜେ ମତେ କ୍ଷମା କରିଦିଅ ମତେ କ୍ଷମା କରିଦିଅ ମତେ କ୍ଷମା କରିଦିଅ ବୋଲି ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲେ ବ୍ରଜାଙ୍ଗନା ମାନଙ୍କ ଭିତରେ। ସୁଖଦେବ ଗୋସ୍ୱାମୀ କହୁଛନ୍ତି ଶ୍ଲୋକରେ ତା ସାଙ୍ଗ ଆବିରାସେତେ ଶୌରୀ ସ୍ମୟମାନ ମୁଖାମ୍ବୁଜ ପୀତାମ୍ବର ଧର ସ୍ରଗ୍ବି ସାକ୍ଷାତ ମନମଥ ମନମଥ। ଶ୍ରୀମଦ ଭାଗବତରେ ଏ ଶ୍ଲୋକଟି ମହନୀୟ ଶ୍ଲୋକ। ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଆପେ ଆପେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲେ। এই ଶ୍ଲୋକ ଭିତରେ ତ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଶ୍ଲୋକରେ ଅନେକ ଭାବ ଅଛି ଆମେ ସାରିପାରିବାନି ଏମିତି ଆଲୋଚନା କରି କରି ଗଲେ ଆମେ ସାରିପାରିବାନି ଆହୁରି ଅଛି ଏଟା ତାର ଟିକିଏ ନାକୁ ଛିଟା ଆହୁରି କେତେ କେତେ ଭାବ ତା ଭିତରେ ଅଛି। ଯାହା ହଉ ଆମର ତ ସମୟ ହେଇଗଲାଣି ବିଳମ୍ବିତ। ଆଜି ଯୋଡ଼ିକ ଏକ ଶ୍ଲୋକ ଆଲୋଚନା କରିବାକୁ ମୋର ବଡ଼ ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ଯେ ଏ ଯୋଡ଼ିକ ଶ୍ଲୋକ ଗୋଟିଏ ହେଲା ଆଉ ଗୋଟିଏ ରହିଯାଇଛି। ମହାଲୋଭନୀୟ ଶ୍ଲୋକ ଇଏ ବହୁ ତଥ୍ୟ ତା ଭିତରେ ରହିଛି ବହୁ ରହସ୍ୟ ରହିଛି। ପରେ ଦେଖି ଆଲୋଚନା କରିବା। ଏତିକିରେ ଆଜି ଭାଗବତ ବିଶ୍ରାମ କରନ୍ତୁ।